बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज फिर इमरान खान साहब का पैगाम आया है, उनकी बहनों की मुलाकात हुई है और बड़ा सख्त पैगाम आया है। नंबर 2, इमरान खान साहब ने उस कंट्रोवर्सी को भी एड्रेस किया है जो रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से चल रही थी। अली अमीन गंडापुर गद्दार, सलमान अकरम राजा गद्दार, अलीमा खान गद्दार, आलिया हमजा गद्दार, जो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी रिसेंट अपने कुछ पॉलिटिकल एक्शंस और कुछ कार्रवाइयों के बाद वर्कर ने गद्दार बना दी थी। आज वो सिचुएशन भी इमरान खान साहब ने थोड़ी सी क्लियर की है। और उसके बाद मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अब गद्दार किसको बनाएगा? कौन रह गया कि जो गद्दार नहीं है? लेकिन इमरान खान साहब ने सारी सिचुएशन आज इस मुलाकात के बाद उनकी बहनों ने और अलीमा खानम साहिबा के थ्रू जो मीडिया तक गुफ्तगू पहुंची है उसमें काफी सारे इश्यूज को एड्रेस किया गया। सबसे पहले तो आज फिर इमरान खान साहब की टोन जो थी वो काफी सख्त टोन में स्टेटमेंट आई है कि अगर मुझे कुछ होता है तो आसिम मुनीर साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे और मेरी पार्टी हिसाब ले। यहां से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब एड्रेस करते हैं सेनेट वाले इश्यूज के ऊपर। उसके बाद इमरान खान साहब एड्रेस करते हैं आज की इस मुलाकात में अपनी जो बहनों के साथ उनकी हुई है, आज की मुलाकात में वो एड्रेस करते हैं सेनेट की सीटों पे और फिर लाहौर में रिसेंटली होने वाली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब अपने एमपीएज, अपने कैबिनेट और अपने सेनेटर्स के साथ पहुंचे थे लाहौर। वन बाय वन एड्रेस कर देते हैं तीनों चीजों, चारों चीजों को मैं आपके सामने जरा डिटेल में रख देता हूं। हमने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर साहब वहां पर तशरीफ लेके गए हैं तो जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की नहीं बनती। ये सबको पता है, जो जरा करंट अफेयर्स का से अपडेटेड हैं उनको पता है कि जब से अली अमीन गंडापुर साहब के बाद जुनैद अकबर साहब को सदर बनाया गया खैबर पख्तूनख्वा का, तो जुनैद अकबर साहब की नहीं बनती अली अमीन गंडापुर साहब से। और जुनैद अकबर साहब अपने एंड के ऊपर कोई परफॉर्म भी नहीं कर सके। लेट्स बी ऑनेस्ट कि जुनैद अकबर साहब को सदर बनाया गया था पीटीआई का, केपीके का, कि ये वहां पर एक्टिवेट करें, वर्कर्स को मोटिवेट करें, जल से जुलूस करें, प्रोटेस्ट करें, लोगों को मुतहर्रिक करें। जुनैद अकबर साहब मुतहर्रिक नहीं कर सके। एक ही वो स्टेटमेंट बार बार दे रहते हैं, जी मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं तो मैं क्या करूंगा, तो आप रिजाइन कर दो। खोटे सिक्के तो को यार मैं सदारत की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, रिजाइन कर दो, किसी और को बना लेंगे इमरान खान साहब। और फिर वो बार बार ये भी कह रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने ये जो विजिट हुआ है मिर्जा खान आफरीदी के फार्म हाउस वाला लाहौर वाला, उस पर भी उन्होंने कमेंट्री ये की है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ मुझे लेकर जा रहे हैं। बहुत सारे एमपीओ को नहीं पता था, हम वहां पहुंचे हैं तो हमें पता चला कि ये तो मिर्जा आफरीदी का फार्म हाउस है। बिकॉज अब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है आपने, इस सारे पॉलिटिकल एक्ट या ये जो एक एक्सरसाइज हुई है इसको अलीमा खानम साहबा सपोर्ट कर रही है, इसको इमरान खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे इमरान खान साहब की बहन ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को, जो तमाम एमपीएस लाहौर गए हैं, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा लाहौर गए हैं, इसको अप्रिशिएट किया है, इसको सराहा है। हालांकि इससे पहले जो एक्टिविज्म हो चुका है डिजिटल मीडिया के ऊपर, अली अमीन भी गद्दार है, अलीमा खान भी, अब आज अलीमा खान की स्टेटमेंट आ गई तो पता नहीं वो भी गद्दार हैं कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन सारे के सारे एक दफा गद्दार डिक्लेयर कर दिए गए थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, एक हेल्दी एक्टिविटी थी जिसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया गया आलिया हमजा साहिबा की जानिब से। आलिया हमजा साहिबा ने एक ट्वीट कर दिया, फिर आज के उसके ऊपर सलमान अकरम राजा बहुत बरसे हैं उस ट्वीट के ऊपर कि जी वो ट्वीट भी कर दिया, वो ऑडियो लीक्स भी हो गई जो मंसूर अली खान साहब के व्लॉग में शेख वकास अकरम साहब और आलिया हमजा साहिबा वाली ऑडियो लीक्स आई थी, उसके ऊपर भी बहुत बरसे हैं आज सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने कहा कि ये कोई पार्टी का डायग्राम नहीं है, ये कोई पार्टी की वो तंजीम नहीं है, पार्टी का डिसिप्लिन नहीं है और इसके ऊपर उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। मेरी इत्तला तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीरियस क्वार्टर्स के अंदर, और मैं जब सीरियस क्वार्टर्स की बात करता हूं तो मैं सिर्फ पार्टी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा, सीरियस क्वार्टर्स में इमरान खान साहब के कुछ फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। तो किसी सीरियस क्वार्टर्स के अंदर भी ये आलिया हमजा साहिबा की जो ऑडियो लीक और ये जो ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था, मैं काम बिजी हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं बुलाया, ऑल दैट, तो इसके ऊपर भी अच्छा खासा सरजनिश या इसके ऊपर अच्छा खासा नापसंदीदगी का इजहार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीरियस क्वार्टर्स में। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो जहां से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाबी के सवाल के जवाब में कहा था कि वो मसरूफ थी आलिया हमजा साहिबा, मैंने उनको बुलाया, राब्ता किया था, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में कहीं पर मसरूफ थी, वो इससे ज्यादा जरूरी एक्टिविटी थी, लिहाजा शी इज नॉट हियर। फिर अलीना शिगरी साहिबा के शो में उन्होंने कह दिया कि इन्विटेशन की जरूरत ही नहीं थी। सो यहां पर बहुत सारे तजाद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप की कमेंट्री में, उनकी अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सारे तजाद हैं। एक चीज में तजाद नहीं है कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने किसी किस्म की नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। ठीक है जनाब। नंबर 2, मिर्जा खान आफरीदी साहब जब 2024 वाली लिस्ट आई थी सेनेट की तो इमरान खान साहब की सिलेक्शन थी, ही वाज पिक्ड अप और ही वाज सिलेक्टेड बाय इमरान खान साहब।
اس کے بعد بہت ساری وہ 12 کروڑ لیگل فیس عمران ریاض خان صاحب والی کے بلاگ والی خبر، 50 کروڑ شیر عبد المروت صاحب کے الزامات، بہت ساری چیزیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں یا اس چیز کو، اس نیریٹو کو پیڈل کرتے نظر آتے ہیں کہ مرزا خان افریدی از اے رچ مین اور پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم پہ فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ سو یہاں پر میرے جیسے لوگوں کا ایک سوال ہے، اور وہ سوال میں کھل کر کروں گا۔ اگر مرزا خان افریدی کے پیسے ہی ایک کرائٹیریا ہے مرزا خان افریدی صاحب کو سینٹ میں پہنچانے کا اور سینیٹر بنانے کا، عمران خان صاحب کے نظریات کہاں پر گئے، تحریک انصاف کی نظریاتی سیاست کہاں پر گئی، اور کہاں پر گئے وہ جو ورکر ووٹر سپورٹر جو تھے، جو تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ تھے اور تحریک انصاف کو انصاف کی تحریک سمجھ کر وہ یہاں تک پہنچے ہیں زندگیوں میں، ان کو یہ سوال عمران خان صاحب سے لے کے تمام لیڈرشپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ رائٹ از رائٹ، رانگ از رانگ۔ اور اگر عمران خان صاحب کو جیل کے اندر مس فیڈ کیا جا رہا ہے اباؤٹ مرزا خان افریدی صاحب، تو اس کے اوپر بھی کم از کم عمران خان صاحب کی بہنیں مل رہی ہیں، وہ تو بلیک کو بلیک اینڈ وائٹ کو وائٹ کہہ سکتی ہیں نا، وہ تو کیٹیگوریکلی جا کر عوامی رد عمل یا ووٹر سپورٹر کا رد عمل ایز اٹ از کنوے کر سکتی تھی۔ اور اگر یہ ایز اٹ از کنوے کیا گیا اور مرزا خان افریدی صاحب پھر بھی ایکسیپٹیبل ہیں، تو پھر میرا سوال پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے ہے کہ غدار کون ہے۔ آج یہ ساری پریس ٹاکس ڈفرنٹ کلپس ہیں، اس میں کہیں پر بھی علیمہ خانم صاحبہ نے لاہور والی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، مرزا خان افریدی صاحب کے فارم ہاؤس والی ایکٹیویٹی کو کہیں پر بھی کنڈیم نہیں کیا، اپریشیٹ کیا۔ اور مجھے یہ کل رات کی خبر تھی جو آج رات گزری ہے، اس میں میرے سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی علیمہ خانم صاحبہ تو ہمیں کسی بندے کو نہیں ڈانٹا، انہوں نے تو بڑا اپریشیٹ کیا۔ تو میں نے کہا جی اپریشیٹ انہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کیوں کیا ہے؟ اگر انہوں نے اپریشیٹ کرنا ہے تو پبلکلی کرے، تاکہ آپ کا ووٹر سپورٹر جو ہے اس کو پتا چلے کہ عمران خان صاحب کی فیملی اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ۔ آج علیمہ خانم صاحبہ کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ آ گئی، پھر عمران خان صاحب اپریشیٹ کر رہے، اور عمران خان صاحب نے سرزنش کی ہے، اور یہ بہنوں کی گفتگو کوٹ کر رہا ہوں آپ کو، یہ کسی بندے کی اور کی گفتگو میں کوٹ نہیں کر رہا، یہ جب بہنوں کی گفتگو کوٹ کر رہا ہوں تو مطلب ایز اٹ از عمران خان صاحب کی گفتگو آبویسلی ان کی بہنیں جو ہیں وہ باہر آ کے کوٹ کرتی ہیں، وہ میڈیا کو بتاتی ہیں۔ عمران خان صاحب تو الٹا ان لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو سوال پوچھ رہے ہیں، جو نفاق ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ سو ایک اور میرا یہ پرسنل ویو بھی ہے اس کے اوپر کہ اگر مرزا خان افریدی صاحب سینٹ میں نہیں پہنچتے نا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، تو میرا پیسے کی طاقت سے اس ملک میں اعتبار اٹھ جائے گا۔ اور جتنی زندگی میں نے اس ملک کے اندر گزاری ہے، میں نے تو پیسے کی طاقت میں بہت کچھ بدلتے دیکھا ہے کہ یہاں پر پیسہ ہو تو بہت کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں پاکستان کے اندر۔ سو اگر مرزا خان افریدی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیتی تحریک انصاف اب، تو پھر بھائی میری تو پیسے کی طاقت سے میرا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اور یہاں پر نظریاتی لوگ، نظریاتی سیاست، آپ مزے کی بات دیکھیے، علیمہ خانم صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آنے کے فوراً بعد لوگوں نے اس نیریٹو کو سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ بھائی میں پیسوں کی بھی ضرورت ہے پارٹی چلانے کے لیے۔ میرے پاس اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس مرزا خان افریدی ایک نہیں ہے، وہ اوورسیز بیٹھے ہوئے ڈونرز جو ہیں عمران خان صاحب کی ایک کال کے اوپر ملینز آف ڈالرز دینے والے ہیں۔ اگر پارٹی ہی چلانی ہوتی اور اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو بہت سارے لوگ ڈونر اور بھی تھے، لیکن کہانی یہ ہے کہ پھر ان ڈونرز کو موجودہ لیڈرشپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ بہت سارے اینگلز ہیں نا بات کرنے کے، بہت ڈفرنٹ اس کے نکل سکتے ہیں اینگلز کے، کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال مشال یوسفزئی صاحبہ وہ ریپلیسمنٹ آ رہی ہیں سینٹ میں ثانیہ نشتر صاحبہ کی، دو کہ اس میں ایک ٹیکنیکلٹی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر آنے کے لیے 20 سال کا تجربہ ہوتا ہے۔ I'm not too sure کہ اس کے اوپر مشال یوسفزئی صاحبہ کا 20 years ایکسپیرینس ہے اپنی انڈسٹری کا، لاء کا، یا نہیں اپنی فیلڈ کا، I don't know، لیکن اس چیز کے برائٹر چانسز ہیں کہ جناب ان کو سینٹ کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ اب ان کے جو تجویز کنندہ تھے وہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے وہ ایک الگ سے کہانی ہے، کیونکہ اگر تجویز کنندہ جنہوں کو تجویز کیا ہوا ہے وہی بیک آؤٹ کر جاتے ہیں اپنی تجاویز سے، تو پھر مشال یوسفزئی صاحبہ سینٹ میں نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ خبر آئی بھی ہے کہ ان کی تجویز کنندگان جو ہیں ان میں سے ایک بندہ بیک آؤٹ کر گیا ہے۔ اب اس کی کنفرمیشن جو ہے ابھی وہ آفیشیل سورسز سے نہیں آئی، کافی ساری خبریں چلی ہیں کہ ایک بندہ بیک آؤٹ کر گیا۔ سو یہ آج کی اوور آل سینیریو ہے۔ اس کے اوپر ایک چیز اور آپ نے نہیں بھولنی، عمران خان صاحب نے سینٹ کے ٹکٹ کنفرم کرنے کے لیے پارٹی کے ذمہ معاملات لگا دیے۔ دو اینگل ہیں اس کے بھی۔ میری ایک ذاتی رائے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کے اوپر منوان عمل درآمد نہیں ہوا ریسنٹ پاسٹ کے اندر پارٹی کی جانب سے، تو عمران خان صاحب نے ان سب کا بھرم رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بیٹھ کے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں جو ان کو بہتر لگتا ہے، کہ جو میں نے کہنا ہے انہوں نے کرنا تو ہے نہیں ہے۔ ایک اینگل یہ بھی ہے، ایک اینگل یہ بھی ہے کہ انہوں نے پوری پارٹی کو تقویت دی ہے، ایک بار پھر سے اسٹرینتھن کیا ہے کہ یار تم لوگ سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرو تاکہ ووٹر سپورٹر کا آپ پہ اعتماد بحال ہو سکے۔ اگر یہی مرزا خان افریدی صاحب جس کے اوپر ورکر ووٹر سپورٹر میں بہت نفرت ہے کہ یہ 9 مئی کو چھوڑ گئے تھے، انہوں نے مذمت کی تھی، یہ اس کے بعد پورا ورلڈ ٹور کرتے رہے، انہوں نے پارٹی کا حال نہیں پوچھا، کسی
बंदे का हाल नहीं पूछा, इनके पार्टी छोड़ने, वर्ल्ड टूर करने की सारे उस सिनेरियो के अंदर वर्कर बददिल हुआ, वर्कर को डीमोटिवेट किया मिर्जा खान अफरीदी ने, तो फिर अगर ये एक्सेप्टेबल है तो फवाद चौधरी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तमाम लोग जो 9th में छोड़ गए थे, अली जैदी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, असद उमर क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तमाम लोग, गवर्नर इस्माइल क्यों नहीं, इमरान इस्माइल क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तमाम लोग जो पार्टी छोड़ गए थे और आज वो वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आने दे रही उनको। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, फवाद चौधरी साहब पार्टी में वापस आते हैं तो फवाद चौधरी साहब निगोशिएट करने में पावरफुल क्वार्टर से, एस्टैब्लिशमेंट से, फौज से, सियासी जमातों से कोऑर्डिनेट करने में, निगोशिएट करने में बैरिस्टर गौहर से 1000 गुना बेहतर होंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह के लोग चाहिए होते हैं कि जो अच्छे लोग हों, जो गुफ्तगू में का फन जानते हों, जिनके कनेक्शंस हों और जो एक्सेप्टेबल हों लोगों को हर क्वार्टर को। अब बैरिस्टर गौहर साहब तो निगोशिएट नहीं कर सकते ना, वो इतने बड़े पॉलिटिशियन पुराने हैं कि उनके सबसे पीआर हो, तो फिर इन लोगों का क्या कसूर है? ये तमाम लोग, क्योंकि उनका कसूर मैं आपको बताता हूं, उनका कसूर बड़ा सादा सा है। अगर वो तमाम लोग पार्टी में वापस आ जाते हैं तो ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये सारी की सारी फारिग है फिर। सो ये आज की सूरत हाल है। अब मिशाल यूसुफ साहबा सेनेटर बनती हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके तजवीज़ कुनंदगान जो है वही, हाँ उनकी जो अप्रूवल ऑफ द टिकट है वो कंफर्म है, दैट आई कैन टेल यू। वो बुशरा बीबी ने करवाई है, वो इमरान खान साहब ने करवाई है, वो एक अलग से कहानी है, लेकिन वो कंफर्म है। अब उनके तजवीज़ कुनंदगान ना भाग गए तो। मिर्जा खान अफरीदी साहब की मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इज कंफर्म, और ये मैं आपको ऑलमोस्ट टॉप जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां की लीडरशिप की बात कर रहा हूं कि मेरे इंफॉर्मेशन या मेरे सोर्सेज के मुताबिक मिर्जा खान अफरीदी साहब का टिकट कंफर्म। बाकी नजरियाती लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट शोर मचाता है, बरसता है, उसके लिए बहुत सारे सवालात हैं, और उसको इन सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि लाइन वो लेनी चाहिए कि जी इमरान खान साहब ने पिक कर लिया तो फिर हम कौन होते हैं। ऐसे नहीं, आप लोग तो क्रेडिट लेते रहे एक चीज का कि इमरान खान भी गलत फैसला करे तो हम उनसे सवाल पूछते हैं। तो अब आपका ये टाइम आ गया कि अब आप सवाल पूछें कि इमरान खान साहब ने मिर्जा खान अफरीदी साहब की सिलेक्शन के ऊपर, मिर्जा खान अफरीदी साहब की को टिकट देने के ऊपर, सेनेट के टिकट देने के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार तो नहीं किया। उन्होंने तो उल्टा आलिया हमजा साहबा के ट्वीट, आलिया हमजा साहबा की ऑडियो लीक्स के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। केपी के सारे एमपीएस को और कैबिनेट को लाहौर जाने के ऊपर अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, इस पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है तो इसको तो एलिवेट किया जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट इज। आई थिंक चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हैं एट दिस मोमेंट। क्लैरिटी पार्टी की तरफ से तो आ गई हुई है, लेकिन आप एक चीज देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पसंदीदगी का ग्राफ गैलप के सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर से बहुत ज्यादा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा इज मोर पॉपुलर देन अली मीन गंडापुर साहब इन खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर 2/3 मेजोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। रीजन क्या है? अली मीन गंडापुर साहब की अपनी एक्टिविटीज जो पॉलिटिकल हैं, विच आर नॉट वेरी फेवर्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल मीडिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट्स। तो अपनी उस सूबे में जहां पर वो चीफ मिनिस्टर हैं, अपने उस सूबे में कि जिसने वोट इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दिया है, वहां पर गैलप सर्वेज में अली मीन गंडापुर साहब अनपॉपुलर हैं, मरियम नवाज शरीफ इज पॉपुलर। तो ये बहुत बड़ा लम्हा है फिक्रिया अली मीन गंडापुर साहब के लिए भी, ये बहुत बड़ा लम्हा है फिक्रिया तहरीक इंसाफ के लिए भी। बट इसके ऊपर ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हम इसके ऊपर सिर्फ कमेंट्री थोड़ी बहुत कर सकते हैं, खबरें आप तक पहुंचा सकते हैं, फैसले तो जो जिन लोगों ने लेने हैं उन्होंने लेने हैं। अलीमा खानम साहिबा आप कह लीजिए शी इज नॉट पॉलिटिकल, लेकिन वो पॉलिटिकल शॉट्स जो है वो कॉल कर रही हैं, और ये मैं आपको खुल के बता रहा हूं, शी इज कॉलिंग पॉलिटिकल शॉट्स। वो उनका अमल दरामद पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा है, उनका असर और सूख बहुत ज्यादा है। सो अब देखिए ये फैसला साज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या करते हैं और स्टैब्लिशमेंट के क्या करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।